Welcome to my YouTube channel and fashion related another video. I hope you will be fine today, and today in this video of ours we will highlight three such topics of fashions. Barely has a very important new viewers. Please subscribe my channel. We are present new fashion related videos on our channel with newly upcoming and classy trending clothes. So let's more move on to today topic. Our today topic being on beyond trend. Being on a trend helps you to go through the current trendy fashion style and not be called backdated. Who want to portray them as backdated when don't follow the trend. It creates a concept that you are ignorant of that, which creates a bad impression before others. Second is confidence. What is confidence? Trendy clothes beget confidence. When you are on trend or follow a trend, others will try to take you as a trendy one. Trendy clothes, accessories, and styles always bring a smile to your face. It increases confidence in front of clothes or others, because in the end fashion sense matters. For example, if you are wearing off trend dresses at a function, nobody will notice you the way others will be noticed. Third, help to choose. Are you one of those people who has a big wardrobe full of clothes but still feels you have nothing to wear? Well, a trend can fix you up. When you see a trend, you can totally match one of your outfits with that trend and can make a new dress like that. For example, currently tote bags, especially boho tote bags, are on trend. You can just add a boho taste to your bag and be on trend. Fourth is recycling clothes. Not every trend needs new clothes. Remember in the 90s people used to wear flare pants, which are in trend right now. Grab your old pants and recycle them with a new touch, maybe adding lace or painting pockets. Fifth is give an idea about expenses. Trends help you to buy clothes according to current fashion tastes. Whenever we go shopping, we somehow buy a piece of cloth that we might not need. If you follow fashion trends, you could easily decide which one you should buy and which not. Suppose you have two options for a specific kind of clothes but could not decide which one should you buy and which not. As a result, you may buy the wrong one.
But following trends can help you to choose the trendy one over the old fashioned. Trendy fashion clothes help you to increase your social status. Whenever you are on trend, you relieve, reveal a positive image to others. You would be appeared to others as stylish and trendy. It portrays your image as trendy and fashionable and enhances your appearance. For example, would you rather pick up a dress what that is on trend or another one that is not on trend? So really you would pick up the trendy one. Just like this, you also would be portrayed like this. One of the most important topic in this video: improve fashion style. Fashion trends help you to pick up which dress you should choose and which you not. Both fashion designers and customers are inspired by fashion trend. They encourage fresh thinking and fashion inventiveness, which results in the development of cutting edge trends. By using new materials, patterns, and designs, fashion trends push the boundaries of what is considered acceptable. For example, you may have a pair. Next stage is staying relevant. Fashion trend helps you to stay relevant with the fashion style. Suppose you spend a lot of money on buying fashionable dresses, but they are not in trend. Or trend is not fashionable, also others will think that you are not relevant. When you know that statement jewelry is on trend and you wear them, people will take you as a big competitor. Also, it reveals your relevancy and craze about fashion. Career opportunities, trend and career opportunities. What if they can be relevant? Being on a trend in fashion helps you to dress up with trendy fashion clothes and increase your followers on social media too, because you give them an idea about dresses up and fashion. فیشن کا فانوس زندگی کی معمولی سی حرارت سے دمک اٹھتا ہے. یہ لوگوں کے قلوب کی اس مرمراہٹ کا احساس دلاتا ہے جو زندگی کے رنگوں اور خوشیوں سے تحریک پڑتی ہے. اب پیلے کپڑوں کے لیے بنسبت اور دہانی پہناؤں کے لیے ساون کا انتظار نہیں کیا جاتا. کسی بھی رت سے منسوب رنگ اب کسی بھی وقت پہنا جا سکتا ہے. یوں فیشن اب کسی موسم کا محتاج نہیں رہا، بلکہ آج یہاں تو کل وہاں فیشن کا انعقاد ہوتا رہتا ہے. نیو یارک کے بعد حال ہی میں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں فیشن ویک کا انعقاد ہوا، جس میں دنیا بھر کے درجنوں نامور ڈیزائنرز اور برانڈ نے حصہ لیا. 5 روز تک جاری رہنے والے اس فیشن ویک میں موسم خزاں اور موسم سرما کی مناسبت سے ڈیزائنرز نے اپنی کلیکشن پیش کیے. ان ملبوسات میں جہاں ایک طرف سٹائل کا مکمل خیال رکھا گیا، وہیں رنگوں کے انتخاب میں بھی خواتین کی پسند کو مد نظر رکھ کر کلیکشن تیار کی گئیں. یوں فیشن کی بہاریں اور ماڈلز کے جلوے عروج پر رہے. برطانوی ڈیزائنر گیرتھ پگ اور بربری نے اپنے ملبوسات پیش کیے. گیرتھ پگ کے ملبوسات میں شو رنگ نمایاں رہے.
चमड़े और जानवरों की फर के नमूने खूब पसंद किए गए। दूसरी जानब बर्बरी ने रैंप पर कौसे क़ज़ा के रंग बखेर दिए। उस इवेंट की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि 9 बड़े ब्रांड देखने में आए। हर ट्रेंड में रंग, खुशबू, जिद्दत, स्टाइल, गर्ल्स डिज़ाइन ने हर पहलू को मद्देनज़र रखा। मगर ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि मॉडल्स ने हसीन अदाओं और जलवाओं ने उस इवेंट को 4 चांद लगा दिए। स्ट्रीट स्टाइल का मुनफरिद अंदाज़ भी दिल मोह लेने वाला था। मौसम गर्मा की मुनासबत से ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ फैशन रनवे पर देखा गया, बल्कि गेगी और एलास्का चैंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज़ मुतारफ़ कराए। स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं, जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई। डेविड कुमा की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी। मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल व अंदाज़ मुतारफ़ कराए गए। रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिलपजीर था। काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तज़ाज इस कदर दिलफरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है कि 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए। हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों की कम्बिनेशन बेहतरीन थी। लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इक़दामात भी काबिल तारीफ़ हैं। उस मौका पर शायकीन न सिर्फ महफूज हुए बल्कि सारे इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को न सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फ़ैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है। गाइस, फ़ैशन एक सेहतमंद रुझान है। अगर बालिग़ुल नज़री से उसे अपनाया जाए, फ़ैशन वही बेहतर है जो ज़ाहिरी शख्सियत को अगर नुमायाँ करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे। ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फ़ैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउटफिटांग तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती। लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए। फ़ैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहज़ीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान और यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है। लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुँचाने का सहरा फैशन डिज़ाइन के सर है। ईद के बाद चूँकि शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरला होता है और उस मरला को आसान बनाने में सबसे अहम किरदार फैशन डिज़ाइनर्स अदा करते हैं। उस साल में मलबूसात की तैयारी के लिए रिवायती और हाथ से बने हुए सिल्क और टिशू फैब्रिक और जरदोज़ी, गोटे और जरी के खूबसूरत और नफीस काम की वैरायटी मुतारफ़ करवाई। उस पर मॉडल्स के खूबसूरत मेकअप है, स्टाइलिंग और नफीस कुंदन ज्वेलरी भी मलबूसात की तरह निराली और मुनफरिद दिखाई दी। उनके तैयार करदा मलबूसात हर दुल्हन का ख्वाब बनने की पूरी सलाहियत रखते हैं। डिज़ाइन तैयार करते वक्त बाज़ औक़ात एक ही चीज़ या रंग से इंस्पायरेशन मिल जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रंगों और डिज़ाइन से मिलकर ही जोड़ा तैयार हो जाता है। अब ये एक तहकीक कार पर मुनहसर है कि वो किसी भी चीज़ से नया आइडिया कैसे निकाल कर पब्लिक के सामने लाता है। अगर वही आइडिया पब्लिक को पसंद आ जाए तो फिर वो फ़ैशन बन जाता है। जहाँ तक आइडियाज़ की बात है तो ज़िंदगी में ख्वाह कोई भी शौक़ हो, पढ़ना, लिखना, म्यूज़िक सुनना, आर्ट्स, मैथ, गर्ज, हर चीज़ में आइडिया है। अब ये एक तहकीककार पर मुनहसर है कि वो किसी भी चीज़ से नया आइडिया कैसे निकाल कर पब्लिक के सामने लाता है। अगर वही आइडिया है तो फैशन बन जाता है। ऑलिव ग्रीन, आइस ग्रीन और पैच कलर इन हैं। अब चूँकि मौसम भी करवट ले रहा है, उसलिए ज़्यादातर कूल कलर्स का हिस्सा हैं। मेरे तैयार करदा डिज़ाइन मुनफरिद होते हैं। गाइस, फ़ैशन को गिरगिट से भी तशबीह दी जाती है जो
وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پاجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں۔ کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرلز۔ فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون سی رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو۔ ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے، کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی، یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے۔ باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبرائڈری ہے۔ دیدہ زید ایمبرائڈری عام ملبوسات کے علاوہ شادی بیاہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے۔ عروسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کے کئی شیڈ